kamera. Kita mulai ya. Iftahu kamera wa mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda dirasatul yaum bi suratil Fatihah. Al-hadiniyah bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, al-yaum yaum sabti nuwasil wa nahnu wasalna ila liqa' ats-tsalis asyar. Ilaikum an-nas tahtal mawdu' Jabal Mirabi wa Masjid Istiqlal. Taib, uridu wahid minkum an yaqra. Man yaqra? Tafaddal. Halo, man yaqra? Zaini, tafaddal. Zaini. Al-akh Zaini, tafaddal. Iqra. Baik Bapak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jabalum Mirabi yaqa'u fi muhafadati Jawa al-Wusta di Indonesia wa Jabalun Kabir wa murtafi'un tuhitu bihi kurayas kunu fiha al-alafu minasukani wabalagho ar-ratifa'uhu aksaro min alfai miturin an sadahil bahri bahwa aidon yurkanun nasidun bal yu'addu an satol barokini fi Indonesia hai susaro iddata marrotin wakana akhiru sauronihi fi sari Uktubaro ama berapa itu Pak? Alfaini wa asyara. Alfaini wa asyara wasab babatun sauratuhu wafata adadin kabirin minan nasi. Sudah Bapak. Baik. Al-an naqra ma'an. Jabal Merapi yaqa'u fi muhafadzati Jawa al-Wusta bi Indonesia. Ayo. Iqra'u. Iqra'u mal Ustaz. Jabal Merapi yaqa'u fi muhafadzati Jawa al-Wusta bi Indonesia. Ayo. Jabalun Mirabi yaqa'u fi muhafadzati Jawa al-Wusta bi Indonesia. Huwa jabalun kabirun. Huwa jabalun kabirun. Wa murtafi'un tuhitu bihi qura. Wa murtafi'un tuhitu bihi qura.
Yaskunu fiha al-alafu minas sukan. Yaskunu fiha Yaskunu fiha al-alafu minas al-alafu sukan. minas sukan. Baik, Jabal Merapi, Gunung Merapi. Gunung Merapi itu terletak di Provinsi Jawa Tengah ya. Jateng. Huwa jabalun kabirun. Ia adalah gunung besar. Wa murtafiun dan tinggi. Tuhitu bihi qura. Yang diliputi dengan apa? Pedesaan. Nah, desa-desa. Qura jamak min qarya. Yaskunu fiha al-alafu minasukan. Tinggal di dalamnya, di dalam qura, desa-desa, al-alafu minasukan, ribuan penduduk. Wa balagha irtifa'uhu aksar min alfai metrin. Wal balagha ar'ifa'uhu aksara min famis mitrin. An sathil bahri. An sathil bahri. Wa huwa aidan burkanun nasyitun. Wa huwa aidan burkanun nasitun. Bal yu'addu an syatal barakin fi Indonesia. Bal yu'addu Bal an yu'addu an sathil satol barakini fi barikini fi Indonesia. Haitsu sara iddata marratin. Haitsu sara Wa kana akhiru thawranihi fi syahri Oktober. wa kana fi syahri Oktober. Ama alfaini Ama alfaini wa asyara. Wa asyara. Wa sabbabat thawratuhu wafata adadin kabirin minan nas. wa sabbabat adadin nas. Nah, wa balagha irtifa'uhu, tingginya, balagha itu mencapai. Tingginya mencapai lebih dari 2000 meter. An sathil bahri. Apa? Permukaan laut, dari permukaan laut. Wa huwa aidan burkanun. Gunung Merapi itu termasuk ke Jabal Merapi. Gunung Merapi itu termasuk gunung berapi nasyitun yang aktif. Bal yu'addu an syatal barakin fi Indonesia. Bahkan termasuk dianggap Gunung Merapi yang paling aktif. Di Indonesia. Haitsu sara iddata marratin, di mana meletus beberapa kali. Ya, ini meletus sara yasiru. Meletus beberapa kali.
Wa kana akhiru thawranihi, dan terakhir letusannya bulan Agustus tahun 2010. Wasabbabat, yang menyebabkan sauratuhu, letusannya menyebabkan wafat adadin, kematian banyak orang. Nah, kematian banyak orang. Tep, silakan. Tafadhalu bi screenshot. Kelas? Belum Ustadz, belum. Baik. Kita lanjut ya. Nantakil ila tadribat. Baik, nomor 1. Iqra ya Yusuf. Nam Ustaz. Iqra. Jabalu Mirobi yaqa'u fi Jawa Syarqiyah. Sahih khata. Gunung Merapi terletak di Jawa Syarqiyah. Mana Syarqiyah? Jawa Timur. Atau Jawa Timur ya. Khata as-sahih Jawa Tengah Ustaz. Jawusta. Jawa al-Wusta. Taib. Asani man. Asani Nurlaili. Ya, Pak. Jabalu Mirobi Jabalum Kabiru wa Murtafi'u. Sahih, Pak. Sahih. Kaifa ya jamaah? Sahih khata. sahih. Gunung Merapi adalah gunung besar dan Tinggi. tinggi. Sahih. Talasa, bintang Bima. Ya, Pak. Karena awalu auronin libur kani mirobi fi ami. Ini baca berapa Pak yang angka ini Pak? Alfaini wa asyara. Alfa ini wa asyara. Sahih Pak. Sahih. Arba'ah. Rasid Ridho, Kresnanda. Hadir Ustaz. Aina Rasid? Ana Ustaz. La yujad. Tafadhal. Jabalul Mirabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anta la tahtamu bi tadribat. Nomor berapa sekarang? Salasa. Arba'ah. Tufi kathir minan nasi bisa babil Taurat tiburkan Mirabi. Naam. Kaifa jawab? Sahih khata. Sahih. Tufiya katsirun. Banyak orang yang meninggal Karena Sababi saurati burkani Merapi. Sebab letusan Gunung Merapi. Sahih.
Sahih. Khamsah. Akmarina. Akmarina ghairu maujud. Hadir Ustadz, maaf. Taro burkanu mirobi marrotaini. Khata. Limada khata? Bentar Ustadz. Gunung Merapi meletus 2 kali. Sahih. Saro burkani mirabi iddata marrat. Berkali kah? Kali-kali. Kali. Nah, iddata marrat. Khata. Oke, kita lanjut. Masjid Istiqlal. Nah, Masjidul Istiqlal. Masjidul Istiqlal yaqa'u fi Madinati Jakarta, tahdidan Jakarta Al-Markaziyah di Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal ini terletak di kota Jakarta. Tepatnya Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Al-Markaziyah, Jakarta Pusat. Bunya hadal masjid ayyamal Istiqlal. Masjid ini dibangun ayyamal Istiqlal pada hari-hari kemerdekaan. Nah, bulan Agustus berarti. Wastamarrat amaliyatu bina'i sanawatin tawilah. Istamarrat, berlanjut. Pembangunan masjid ini, nah, amaliyatu bina'i, proses pembangunan masjid ini sanawatin tawilah, bertahun-tahun. Bada'at fi ahdi Rais al-awwal Soekarno. Dimulai dari masa RI 1. Nah, Presiden Soekarno. Wantahat fi ahdi Rais Asani Soeharto. Dan selesai, nah, intahat, pada zamannya presiden yang kedua, yaitu Soeharto. Wa Masjidul Istiqlal masjidun kabirun jiddan. Masjid Istiqlal itu adalah masjid yang besar. Bal huwa akbarul masajid fi Indonesia. Bahkan termasuk masjid yang paling besar di Indonesia. Wa fi janubi syarqi Asia. Dan di Asia Tenggara. Wa yattasi'u, masjidnya luas. Liusolliya, untuk sholat di dalamnya, fihi, di dalam masjid, adadun kabirun jiddan, sejumlah besar dari jamaah sholat. Nah, orang yang sholat. Nah, tafadhalu bi screenshot.
Alas. Alas. Wahid. Iqra'i ya Ummi Nur. Nggih Ustaz. Masjidul Istiqlal yaqa'u fi Jakarta. Itu apa? Al-Markaziyah. Markaziyah. Sahih khata. Mana Al-Markaziyah? Pusat. Masjid Istiqlal terletak di Jakarta Pusat. Sahih khata. Sahih. Sahih Sahih. Ustaz. Raqam isnain. Afa. Wardatul Afa. Hadir Ustaz. Bada'a bina'u Masjidil Istiqlali fi Adi Soeharto. Khoto. Khata. Lima ada khata. Pas hari-hari kemerdekaan Ustaz pembangunannya. Berarti bukan ini, bukan zamannya Pak Soeharto ya? Zamannya Iya Ustaz. Presiden pertama Soekarno. Soekarno. Taib. Sahih. Al-jawab sahih. Maksudnya gitu. Salasa Audin Akmarina. Audin siapa ini? Hadir Ustaz. Silakan. Intaha bina'u Masjidil Istiqlal fi ahdi Soekarno. Sahih Ustaz. Sahih. Ma mana intaha? Intaha itu selesai. Tapi kalau bada'a itu mulai. Selesai. Sahih Ustaz. Sahih apa khata? Gak tahu Ustaz, gak tahu. Sahih khata? Sahih aja Ustaz. Lima ada sahih. Soalnya sebentar. Masjid Istiqlal, pembangunan Masjid Istiqlal itu selesai pada zaman Soekarno. Iya. Khoto. Khoto. Ya Ustaz. Arba'ah. Diki. Tafadhol Diki. Astamarot amiliyatu binai Masjid Istiqlal sanatain. Sanatain itu apa, Ustaz? 2 tahun. Bentar, Ustaz. Proses pembangunan Masjid Istiqlal itu berlangsung 2 tahun. Khoto. 5 ada khata. Amaliyatu binaihi sanawatin tawilatan. Nah, khamsa. Alan khamsa. Nesha. Masjidil Istiqlal Akbarul Masjidil fi Indonesia. Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia. Sahih khata? Sahih. Nah, sahih. Tep, kama qultu lakum yaumal khamis, yaumas sabti nata'allam yani
salasina daqiqah atau arba'ina daqiqah. 30 sampai 40 menit. Ya. Tep, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Itu materi yang 13 nggak ada, Ustadz. Oh, kosong Ada di GC. di mana? Belum ada. Coba jenengan lihat lagi di GC, Ustadz. Oh, tayyib. Ya ya. Syukran. Ngapunten. Ya, syukran ala tadkir. Nah, ada lagi? Taib. Kalau tidak ada, saya absen melalui ini ya, melalui screenshot. Silakan dibuka kameranya semuanya. Kita foto bersama. Hanya 19 yang hadir. Taib, naktafi bihadzal qadar wa naqra doa kafaratul majlis. Jangan lupa ini ya, apa namanya? Resumnya ya. Al-Khulasah. Al-Khulasah arsilu fi Google Classroom. Nah, naktafi bihadzal qadar wa naqra doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.